हाय सांग माने मो ना मीरा मो दादा खुड़ी पाखरे रुहे। मो बापा माँ भाई हैदराबाद रे रुहंती। आमे सबू गाँव रे रुहू। दादा खुड़ी और मो गाँव रे रुहू। बेले बेले गाँ को बापा माँ भाई बुलवा को आसंती। मो +2 सेकेंड ईयर रे पाठ पढ़ु थाए। मो सबु बेले हॉट जीन्स पैंट और मिनी टॉप्स घरे पिंधे। मो खुड़ी जड़े शिक्षयित्री। से सबु बेले स्कूल जाती। प्राय समय घरे रुहंती नहीं। दादा प्राय समय घरे रुहंती। मु भी बेले बेले कॉलेज जाए और प्राय समय घरे रुहे। मु देखिबा को पूरा गोरा तक तक। मोर दादा भी देखिबा को बहुत हैंडसम। हेले खुड़ी देखिबा को श्यामल वर्ण मोटी बाग नुह। गवर्नमेंट जॉब पाइछंती बोली दादा तांको मैरेज करिनेले। मोर नुआ नुआ कसी दूध कौड़ू थाए। कुआरी देहरे कौड़ुथिबा कसी दूध आपण जानी पारुथिबे केते सुंदर देखा जाउथिबो। छाती भी दरज रुहे। सबुदिन राति रे बिया भितरे केमिति गोटे सल सल हुए जेमिति किछि केही गोटाए माने एमिति किछि ता भितरे करूची जेमिति किछि गोटे बड़ जिंस ता भितरे पुरेई दबा को इच्छा होचे। मु प्रथमे जानी पार नथिली एमिति कोन पई होची मो सह। मो बियाटा एमिति गल गल सल सल कोन पई हुए मु भी काहाको कहि पारेनी। धीरे धीरे राति रे सोइला बेले मु कंबल घोड़े होई पड़े। बिया सल सल हेले मु मो निज आंगुली रे बिया भितर पुराए मते भल लागे। एमिति किछि दिन कली परे जानिली स्मार्टफोन रे ब्लू पिक्चर बोली किछि वीडियो अछि जहाकू देखंती आउ बिया भितर आंगुठी पुरेगिना सुंठी दली भल लागे। मु भी बहु प्रकार चेष्टा कली ब्लू पिक्चर देखिबा पई किंतु देखि पालिनी कारण मोर स्मार्टफोन थिला किंतु जानि नथिली को वेबसाइट रे ताको देखंती केमिति जानिबी। मु मोर जणे फ्रेंड को पचारिली से कहिला तू ए सब वीडियो देखि कौन करिवो। मु कहिली अरे ना मु सुनिथिली मोबाइल रे एमिति किछि वीडियो थाए। तापरे से मते सब मोबाइल रे बाहर करी देखाइला। मु वेबसाइट जानी गली। से दिन बहुत खुशी थाए। जल्दी जल्दी कॉलेज रु पळेई आसिली। घर सब काम सारी राति रे सोइबा को गली। से वीडियो देखिला परठू मो देहरे किछि किछि होला भली लागु थाए। मु गोटे बाइगण किनी आनिथिली। राति हैला दादा खुड़ी सोइले मु मो रूम रे सोइली। घोड़े हे मोबाइल रे से ब्लू पिक्चर वीडियो वेबसाइट रे मारी देखिली। तापरे आनिथिबा बाइगण छिप मारी बाइगण को बाहर कली एवं छिप मारी मो कौल बिया उपरे घसीबा को लागिली। एमिति किछि दिन कला परे मो बिया को बांडर मजा नबा को इच्छा हैला एवं बाइगण भी मो बिया भितर पुराए। मते डर लागे काले बाइगणर भुंडी भांगी जाई मो बिया भितर रही जिवो सेति पई मु कम कम पुराए। किंतु मोर बहुत इच्छा थाए मो नाही मुंडारे जेमति गोटाए किछि बड़ जिंस बाडी हो। तो मु जतबेले वीडियो देखे मु देखे पुओ झियो केमिति कराकरी हुअंती। पुओर बांड झियर बिया भितर केमिति पसे और झियो केते मजा निए। हेले मो बांड कोठू आनिबी मोर कहीं बॉयफ्रेंड भी नथिले। दिने मो खुड़ी तांकर बाप घर को गले कारण तांको बापंकर देह भल नथिला। दादा और मु घरे रहिलु। दादांकर मो गोरा देह उपरे नजर थिला बोली मु जानि नथिली। मु दिने गाथौ थाए सायाटे पिंधि थाए। बिया भितरे आंगुली गेंजी किना बिया को खेलौ थाए। दादा लुचि देखु थांती। आम बाथरूम रे कबाट लागि न थाए बास गोटे स्क्रीन टणा होई थाए। मोर दादांको ऊपर नजर पड़ीगला। मु ठिया हो गली एवं मोर पूरा साया खसीगला। मो देहरे किछि भी न थाए एवं दादा मते चाहि रहिथिले। किछि समय परे मु जतबेले साया उठेई घोड़ेई हो गली दादा सेठारु पळेई गले। से दिन सारा मु दादांकर हरकत भाबुथाए। किछि समय भाबिबा परे मते दादा हरकत मते बहुत भल लागिला। तो दादा घरे नथिले। राति हैला से घर को फेरिले। मो तांको आखि रे आखि मिसई पारु न थाए। राति रे तांको खाइबा को देई मु सोइबा को गली। सोइबा को जाउ थाए दादा मते डाकिले अरे मीरा सुनी जा। मु गली दादा कहिले मते खराब भाबुछु कि। मु कहिली ना दादा। कहिले मो पाखरे बस। मु बसिली। मु हॉट पैंट आउ मिनी टॉप्स पिंधि थाए।
ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଆଉଁସିଲା ଭଳି କଲେ। ମୋ ବିଆରୁ ଯେମିତି କିଛି ଗରମ ପାଣି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ମୋ ଦେହ ଶିହରି ଉଠୁଥାଏ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ? ତାପରେ ଦାଦା ଯାହା କହିଲେ ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ, ଇଲୋ ବେଧି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ତୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ବା ପିଟଣା ଭଳି ବାଣ୍ଡ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ତୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଗେଞ୍ଜୁଥିଲୁ? ତୋର ଏବେ କୁଆଁରୀ ବିଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ତୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିବ, ତୋତେ ସଲସଲ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଗଲୁ ମାରିଦେବି। ତୋ ବିଆର ଆଜି ମୁଁ ଗଲୁ ମାରିଦେବି ଏବଂ ତୋ ବିଆକୁ ଫାଡ଼ିଦେବି। ତୁ ସବୁଦିନ ମୋ ବାଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଝୁରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଦାଦା? ସେ କହିଲେ, ଇଲୋ ରାଣ୍ଡି, ତୋ ବିଆକୁ ଆଜି ମୁଁ ପେଲି ପେଲି ଫଟେଇ ଦେବି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଜି ତୋ ବିଆକୁ ଏମିତି ପେଲିବ, ସବୁବେଳେ ତୋ ବିଆ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଝୁରିବ ଏବଂ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ତୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଷେଇବି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ କି ସତରେ ସତ ଆଜି ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ନେବି। ଯୋଗକୁ ଘୋଡ଼ି ବି ନଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ନୁଚି ଛପି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବି ବାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଥାଏ। ସେ ମୋର ମିନି ଟପ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋର ନୂଆ ନୂଆ କଅଁଳିଆ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଓ ଚଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଘୋଡ଼ାଘିଁ, ତୋର ଗଲୁ ହେଉଛି ବାଣ୍ଡ ନେବାକୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଉପର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ, ଚଡ଼ିଟା କିଏ ଖୋଲିବ ଲୋ ଘୋଡ଼ାଘିଁ? ମୁଁ ଚଡ଼ିଟା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯେମିତି ବାଣ୍ଡ ତଳକୁ ଚଡ଼ିଟା ଖସେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରେ ହିଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା କି ଏକାଥରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଆସି ବାଜିଲା। ମୁଁ ନଇଁକିନା ଖୋଲୁଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ମୋ ମୁହଁରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିନଥିଲି। ଦାଦାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ଥିଲା, ଏମିତି ଲୁହା ରଡ଼୍ ପରି ତାତିଥିଲା। ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ହାତରେ ତାକୁ ଧରି ତଳ ଉପର କରୁଥାଏ, ମାନେ ହଲଉଥାଏ। ଦାଦା ମୋତେ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦାଦା ଠିଆ ହେଇ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡଟାକୁ ପେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ଦମରେ ଦାଦାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ପକେଇଲି। ତାପରେ ଦାଦା ମୋତେ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଯଦି ଚୁଷାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୋ ବିଆରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଲେ, ସଲସଲ କଲେ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଲେ। ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆର ତ ନୂଆ ବିଆ, କେହି ଆ ବିଆରେ ପୂରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆ ବିଆରେ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଲା ପରେ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଲା ଏବଂ ମୋ ଶୁଣ୍ଠିକି ଦଳିଲେ। ମୋ ଶୁଣ୍ଠିକି ଦଳି ମୋ ବିଆରେ ଛିପ ପକେଇ ତାଙ୍କର ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଗଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଥାଏ କ'ଣ କହିବି, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ମୋ ବିଆରେ ଛିପ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଥାଏ, ମୋ ଦେହ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଆର ଶୁଣ୍ଠି ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଆର ଗାତ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେତେ ସେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ସବୁତକ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଦାଦା ଦୁଇ ତିନି ଥର ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ କରି ଆଗ ପଛ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଦାଦା ମରିଗଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦାଦା କହୁଥାନ୍ତି, ବାହାର କରିଦେବି କି ଘୋଡ଼ାଘିଁ? ମୁଁ ଏଣେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ଦାଦା, ବାହାର କରନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଦରଜ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ଏତେ ଜୋର ପେଲି ଦେଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ପରି କିନା ଚିଲେଇଲି। ତାପରେ ପୁରା ରାତିଟା ମୋତେ ଉଠେଇ ପକେଇ ଗେହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଜରେ କଲେ। ମୋ ବିଆଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଘୁଡ଼ି ଥିବାବେଳେ ବାରିପଟେ ଲୁଚେଇକି ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କୂଅମୂଳ ବାରିପଟକୁ ଡାକିଦେଇ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ବିଲରେ ଗାମୁଛା ପାରି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡକୁ
ବେଲିକିନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଗରମ ଗରମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।